সৌদি যুবরাজকে ধন্যবাদ দিতে চাই। বাংলাদেশি হিসাবে আজকে আমি অন্তর থেকে তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই যে অফারটা যেটা সৌদি করছে, বাংলাদেশের কপাল খুলে যাবে। কারণ গত 53 বছরে আমরা এইভাবে আগাইতে পারিনি। সৌদি যে অফারটা নিয়ে আসছে, তো বাংলাদেশে একটি পরিশোধনাগার নির্মাণ করতে চায় সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল কোম্পানি আরামকো। ग्रेट न्यूज़ है, बिग न्यूज़ है। बांग्लादेश ऑयल रिफाइनरी की हब बनने जा रहा है और सऊदी अरामको एक ऐसी कंपनी है, स्टेट कंपनी है। ये किसी मुल्क को एक बार ऑफर करवाती है या फिर 2 बार करवाती है, लेकिन बांग्लादेश को अब तीसरी बार ऑफर करवा दी गई है और बहुत जल्द ये जो एक हब है इसको बनाने जा रहे हैं ऑयल रिफाइनरी की बांग्लादेश को, और बांग्लादेश में वो बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। बड़ी गुड न्यूज़ है, ग्रेट न्यूज़ भी है, क्योंकि बांग्लादेश में जो रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी है वो अब कारखाना लगने जा रहा है, वो हब बनने जा रहा है बांग्लादेश। क्योंकि जो सऊदी अरब की एक कंपनी है अरामको, बहुत मशहूर कंपनी है, उसने शेख हसीना की हुकूमत में भी 2 टाइम उन्होंने कहा था कि हम काम करना चाहते हैं बांग्लादेश में, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम काफ़ी इसमें इंटरेस्टेड हैं। लेकिन उस वक्त की जो हुकूमत थी शेख हसीना की, ज़ाहिरी बात है वो हुकूमत कोई भी पॉलिसी, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जब लगाती थी तो पहले मोदी से, भारत से पूछती थी। तो भारत की तरफ से ये इशारा नहीं था, इसलिए शेख हसीना ने अरामको के साथ कोई भी मुआहिदा नहीं किया। शेख हसीना बजाय इसके कि वो ये डील करती, बल्कि वो डिले करती रही और ये इससे इनकार तो नहीं किया लेकिन डिले करती रही। इसका मतलब इनकार ही होता है। लेकिन अब की जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की हुकूमत अब तीसरी बार, मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश की खुशकिस्मती है कि सऊदी अरेबिया इतना बड़ा मुल्क है और वो किसी को भी तीसरी बार ऑफर नहीं करवाता। ये बांग्लादेशियों की खुशकिस्मती है कि तीसरी बार सऊदी अरब ने ऑफर करवाई है कि भाई हम ऑयल रिफाइनरी करना चाहते हैं, हब बनाना चाहते हैं बांग्लादेश को। तो इसमें अब लेकर के बांग्लादेश भी काफ़ी सीरियस है और ये अब एक मीटिंग अरेंज होने जा रही है। उसमें बांग्लादेशी ऑफिशियल्स भी होंगे और जो सऊदी अरामको कंपनी है उसके भी ऑफिशियल्स होंगे और फिर उसमें बैठकर फाइनलाइज हो जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बात होगी और ये बहुत जल्द जो ऑयल रिफाइनरी से बांग्लादेश इतना पैसा ज़ाया करता है, इतना पैसा देता है दुनिया को, तकरीबन 50%, वो अब खुद जब ऑयल रिफाइन खुद करेंगे, ऑयल रिफाइन खुद करके बल्कि दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करेंगे। बांग्लादेश जितना ऑयल लेता है उसका वो एक्सपोर्ट करने की मद में ही हासिल कर सकता है, यानी बांग्लादेश के रिजर्व भी ठीक हो सकते हैं। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, मैं चाहूंगा कि वो देख लें, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। আমি সর্বপ্রথম সৌদি যুবরাজকে ধন্যবাদ দিতে চাই। আমি তার সমালোচকও এবং ভালো কাজের প্রশংসা করি এবং একজন বাংলাদেশি হিসাবে আজকে আমি অন্তর থেকে তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর আমরা চাই অন্তর্বর্তী সরকার কোনো রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব এদিক সেদিক ভাবার টাইম নাই। এই যে অফারটা যেটা সৌদি করছে, বাংলাদেশের কপাল খুলে যাবে। প্রত্যেকটা মানুষ, আমি, আপনি, আমরা, আমজনতা সবাই উপকৃত হবে। কারণ গত 53 বছরে আমরা এইভাবে আগাইতে পারিনি। সৌদি যে অফারটা নিয়ে আসছে, আমরা এই যে প্রতিদিন জ্বালানি তেল একটা বিশাল গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। আমরা যে তেলগুলা কিনি, ক্রুড অয়েল বা অপরিশোধিত তেল, আমাদের একটা আছে সম্ভবত চট্টগ্রাম রিফাইনারি, কি যেন নাম ভুলে গেছে, যাই হোক। তো ওইটা হচ্ছে মান্ধাত্তা আমলের। এখন এই যে ধরেন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে রাশিয়া বিপুল ডিসকাউন্টে তেল ছাড়ছে, আমরা কিনতে পারি নাই, যদিও হয়তো আমাদের কেনার সদিচ্ছা ছিল না, ভারতের চামচামি করছি, তখন আমরা ভারত থেকে তেল বি লাইনে কিনে আনছি, আমরা অন্য দেশ থেকে কিনছি। তবে একটা যৌক্তিক কারণ আমরা বরাবরই দেখাইছি, গত 53 বছরে কোনো সরকার একটা কাজ করে নাই। মানে 53 বছর হিসাব বাদ, প্রথমে করছে একটা, বাট যেটা এখন দরকার ছিল লাস্ট 20, 25, 30 বছর এটা হয় নাই, এটা হওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, সেটা হচ্ছে একটা আপনার পরিশোধনাগার, একটা তেল পরিশোধনাগার আপডেট ভার্সনের, যেটাতে সব কিছু পরিশোধন করা যাবে।
আমাদের যেটা সেটাতে হয় না। তো বাংলাদেশে একটি পরিশোধনাগার নির্মাণ করতে চায় সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল কোম্পানি আরামকো। এতে বাংলাদেশ সহ এই অঞ্চলের জন্য পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন সহজ হবে, মানে জ্বালানি যেটা আছে। আপনার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক আলোচনা সভায় এমন তথ্য দিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত সৌদির রাষ্ট্রদূত ইসা ইউসুফ ইসা আল দুহাইলান। বিশ্বাস করুন, অনেক কম দামে আমরা তেল আবার পাবো যদি এটা এখানে এস্টাবলিশড হয়। সৌদি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি প্রবণতা, মূল চ্যালেঞ্জ এবং দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনা এ নিয়ে একটা আপনার আলোচনা হয়েছে। তারা বলছে যে আমরা বিশ্বের সবচেয়ে তেল কোম্পানি আরামকো নিয়ে কথা বলছি, একটি পরিশোধনাগার স্থাপন করতে তারা বাংলাদেশে আসতে চায়। তিনি বলছেন এতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলীয় দেশগুলোতে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে। তো এর মাঝখানে আওয়ামী লীগ সরকারের যেই জ্বালানি মন্ত্রী ছিল, এই যে কি নসরুল হামিদ, ওরে দৌড়া মারতে হবে। কেন মারতে হবে? সৌদি আজকে যে তথ্য দিচ্ছে যে 2016 থেকে 18 সালের মধ্যে আরামকোর একটি বড় প্রতিনিধি দল 3বার বাংলাদেশ ঘুরে গেছে। এখন এই লুটেরারা যারা, এই যে দেখেন, এইগুলা বললে অনেকে আমার উপর রাগ হয়ে যান, কিন্তু ভাই দেখেন এই যে আরামকোর এই কাজটা সারা বাংলাদেশের মানুষ উপকৃত হবে। সোরবাটপার মন্ত্রীগুলা এরা এগুলা করতে দেয় নাই। সৌদি বলছে এই কথা যে তখন এই বিষয়ে কেউ আগ্রহ দেখায়নি, কিন্তু আমরা অতীত নিয়ে পরে থাকতে চাই না, আমরা কথা বলবো ভবিষ্যৎ নিয়ে। নসরুল হামিদ সহ এই যে আমাদের কিছু জ্বালানি খাতের ম্যারাডোনা আছে, এদের সম্পদ সিজ করার জরুরি হয়ে আসছে। কারণ কি, এই যে ধরেন এই 2016-তে রাশিয়ার সাথে ইউক্রেনের যুদ্ধ শুরু হয়েছে 22-এ, যদি আমরা তখন এগুলো করতাম, রাশিয়া যেই পরিমাণ তেল ছাড়ছে, ভারত রাশিয়া তেলে যদি লাভ করছে 1 টাকা, ভারত লাভ করছে 3 টাকা। কেন? পরিশোধন করে এটার সিস্টেমিকলি বিভিন্ন জায়গায় পাঠাইছে। আমরা তো এটা পারতাম, নিজের প্রয়োজনীয় তেলটা তো কিনতে পারতাম, তাই না? পারি নাই। কেন? এই চোররা চায় নাই। এটা হচ্ছে বাস্তবতা। आपने व्यूअर्स ये वीडियो देखी है किस तरह से अब जो एम्बेसडर हैं सऊदी अरेबिया के इन ढाका, वो कह रहे हैं कि हमने अब ये सोच लिया है कि बांग्लादेश को एक ऑयल रिफाइनरी हब बनाना है, और उन्होंने प्रपोजल दी है तीसरी बार, और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, और अब बहुत जल्द एक मीटिंग अरेंज की गई है, और ये मीटिंग होगी बांग्लादेश हुकूमत के दरमियान और जो आरामको सऊदी अरेबिया एक कंपनी है उसके जो मालिकान हैं, उसके जो ऑनर हैं, उनके दरमियान। और इसमें फिर वो कह रहे हैं कि फाइनलाइज होगा कि इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है भाई, और बहुत ही गुड न्यूज़ है बांग्लादेशियों के लिए। तो अब देखें, जो ऑयल रिफाइन करके पहले लिया जाता था, अब जब इनके घर में, इनके मुल्क में जब होगा, तो ये तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। फिर दूसरे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, उनको भी ये आसानी से एक्सपोर्ट कर सकेंगे और पैसा कमाएंगे। बताइएगा व्यूअर्स, आप भी इस वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर दिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।